Dia tadi. Oh ini. Sira ke mana lagi kau ber? Baik. Lagi mana? बस आ जाओ बहुत मजा ना कोई मजा ले। हाँ ये। होली लाउची पता चली किती थंड आहे की मी तिकडे खात चलो सावधला ये पूरा मुंह मारी तो काय करतो देखो फ्रेंड्स मुझे आगे सासू जी बहुत कष्ट वो फिर करी बच्ची तेरे कष्ट को दे बाय फ्रेंड्स लुसी आपण मन स्वागत करची मोर YouTube चैनल को फ्रेंड्स आज कोन कहबे आज मो घरे माने सब लगे सब रेडी चलची काहे कि ना बिचारा मो देई चली जीव शाशु घर हसुची कांदिया जगह हसुची एते जोर हसी आ कहया कथा नहीं आज घर छाड़ी जीव बहुत तार कांदी सालानी खरा बेल सारा देखो तार लगेज केमती रेडी होईची लगेज पूरा रेडी होगी थुआ होईची इठी बहुत तार बैग रे कोन भरी की देईची तार दुनिया सामान ए बसीची बिचारी जीव बहुत दुख लगुची बिचारी आज पळेबो मते बहुत कांद लागुची मु कांदी पारिबिनी काहे ना जत से मैरेज करतला विदाय बेले बहुत कांची आवे कांदीबिनी काहे ना केते कांदीबी मु लुहडा सस्ता पड़ची ना कोन ये कांदी होबे मु आपन देखिबी जेतरे से ता टाइम हे जिवो जिबा बेलो देखो केंती बो किन सके कांदे बापा के कांदी कि नहीं जानी बहुत पक्का कांदीबो ए तार कोन करियो कि जानी देखा जाऊ तो देखो केंती झील जो मैरेज करी जाए तो बापा घर को आसिले बहुत माने बहुत खुशी लगे आ जीवा बड़टा से दुख लगे तो केते गेल वर्षर बढ़ी थिला आज जाऊची मो देई आज घर छाड़ी जाऊची केते ता सहित कथा होउथिली मो भी बहुत एका हे जीबी बहुत मिस करीबी मो देई को मिटा ना कौन कहलु अलस भांगुच कथा कही दउची चुटकिना कथा कही दउची मिट्टू ना मिट्टू। हां आमे रहिला कोन ये को आकड़ नुआ चोरटा बा चोरणी चोरणी चोर नु चोरणी चोर मिटा ना बाबा ना आले जन झांपुरी झांपुरी की देख तमर वर्ष को 12 मास से लुंगी से देहर बोधे कपड़ा नाही कि हस बाबा ना रे बो बापा कथा हो जने मिटू संगरे बाबा ना हां के मिट्टू मिट्टू केते कहियो कि हस रहिला किछि कहू कि खुशी आमे बसंत पान खाई की नुस्ती ए टेरे कई अनुजु टेरे कई अनुजु क ये जीव आज ये जीव क सांग आसीगला सांग को देखा करिया को देखो तो सांग आसीगला सांग को देखा कर घनिष्ठ फ्रेंड तो बाहर नहीं आसे रम जाए ते माने तब पिंदी देबे कते देव चक्कर मार जिगर का टुकड़ी प्लीज तो खाया को थोड़े को सांग ऑफर करची खाया पई किंतु फ्रेंड मना करूची ये नाटक कोन मन लागे तो परे बाय को लागे ना नाटक बस अजय पदई दे हां बहुत बजाउत ना कोन बजाउत ये को भलो कान कौन भलो एटा तो कोई पानी आ तो बुझो तो ए गुड लगे ना को मुझे लगे दे चली सतरे ना पानी आले तो कौन होला ना जे आउ ए तेरे एठो थिला जो बहुत चलो काई नुआडा बो बाहर कर चलो सब सही है तुम्हार कोना नुआ सब सही है तुम काई में बाहर कर छु आ नुआ कोन को चले मु नगेनी सब देश तो सेटा भी सही थिबो ना डब्बा वाला माने सही आई रे बियर एटा और पी पका बाहर कर पी पका का बन से तो दिया मार दे ना बापू तो हेते गल কথা বলছি আবার বাবা শুন आवाज नहीं दिया ई मां पाई कोन आ बोल सारी ना नसन को कोन इवन खाली मोटा लागी पड़ा हो जानो पड़ा इवन पानी डाले सब छाडी दिबो हां छाडी जाउ जीवा अरे आवाज तो देबा अरे सेती तो नदी के
ନଖରେ ପୁରା ନଖ ସନ୍ଧା ଭିତରେ ପଶିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ କେମିତି ପୁରା 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 ଭଲ କି ଲଗା ଭଲ କିଲୋ ଆସିବ କାହା ଭଲ ଲାଗି କଣ ତଳେ ପୁରୀ ଧରି ଉପରେ ବି ପୁରା ରେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉନି ଉପରେ କଣ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନି ଏତେ ଏତେ ଦୂର କଣ ଫଟାମ କହିଲା ତ ଭଉଣୀ ବି କହିଲା ଦେଖୁନ ବହୁତ ଲାଗିଲେ ପିଲାଟା ଯାଉ କଣ ଆନ୍ଦୁରା ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିକି ଖାଇବା ମାନେ ଏତେ ଉପରେ ଲଗେ ମୁଁ ମୁଁ ଠିକ କଥା ତମେ କାଇଁ ଖାଉଛ ଆଗ ଚାମା ବସିକି ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଟା ପଳେଇବ ନା ସବୁ ମୁଁ କଟା କରିଦେବି ଗୋଡ଼ ଆମ ଗୋଟେ ସେମିତି ଫାଡ଼ି ହଉନ ଏତେ ରେଡ ଭାରି ଗାଡ଼ ନାଇଁ ତା ପାଦରେ ଲଗେଇ ଦଉନ ଲଗେଇ ଛାଡେ ସେତେ ଆଉ ତୋର ପସନ୍ଦ କଲେନି ଲାଗୁଛି ଇଏ ହସି ହସି ଆସୁଛି ସିନ୍ଦୁର କହିଯାଏ ମତେ ଆଜି କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ଭଉଣୀ ଯାଉଛି ମତେ ଛାଡିକି କେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ଶୋଉଥିଲୁ ଇଏ ପୁରା ମୁହଁ ମାଡି ତଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ମାଡି ତଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଝିଅ ଆସେ କେତେଟା ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଚାଲୁ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ 7:30 ହେଲାଣି କେବେ ଗଡି ଯାଉଛି ହେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଏଇ କଣ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପଳେଇ ବାପ ନେଲପଲିସ ଲଗେଇଲୁନୁ ହାତରେ ଆଉ ନୂଆ କରି ଯାଉଛୁ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘର ଇଏଟା କେବେ ସାଇନିଂ ନାହିଁ ସଜି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି କହିଲା ବାନ୍ଧେନା ଆଉ କଣ ପଶିବ କଣ ପୁରେଇବୁ ବାଇଗଣ କଣ ବାଇଗଣ କହୁଛୁ तो मुद्दी प्लीज मम्मी क्राइंग मम्मी क्राइंग डोंट क्राई तो आम टिके चलिलु टिके आंटी मानु दर्शन करिया पई माने कौन शेष दर्शन करी ना कौन की दर्शन करी एमती टिके नमस्कार पकेया पई आमे चलिलु हाँ हाँ चलो 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 मेरे चलिलो ठीक है आंटी मैंने देखा करिया कौन फोटो उठा केसिलु तांका घरे टेरी गनेला घर का पट्टू टेरी गनेला हाँ एते राति रे आसी तुमको देखा करिया पई ये देखा विराट रूप आंटी बा टेंट लगाओ रे फैन लगाओ आंटी को देखा करियो काकू आसी गपसिंग चलियो ना तो मोटा तो आगे फोकस करी घर को चला आमको आसुच्च बाटी हाँ चल बाय बाय आंटी पूरा छिड़ाई दुखी है बो बनाऊ खाइबा दे जीव बोले सांग मैंने तोर खाया सर हे भगवान सी एपन खाया कंप्लीट करनी तार खंडे रुटी थुआई तो खाया चले दौ
ନା ବି ବସ୍ ତୁ ଏତେ ଛାନିଆ ମାନିଆ ହନା। ବାପା ଫୋନ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଯାଉଛି ବା? ହଁ 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 ଶୁଣେ ଆମ ବେଗଟା ଦେଇଦେବୁ। ବହୁତ ଆଉ କୋଉ ଚିନ୍ତା ତ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ପରିବା ପତ୍ର ଆସିବ ଆମର କେତେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବଡ ବେଗଟା। ହଁ ବା ଦେଇଦେବି ହଁ ଏବେ ଝିଅ ଚାଲିଲା ଭାଇ କାଢିବ। ଏବେ ଝିଅ ଚାଲିଲା ଆଉ କଣ ଶାଢୀ ଯାଇ ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ତ ନେଇଗଲି ଆଉ କଣ ଖାଇବି ନା କାନ୍ଦନା 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 ବୋଉ ଚାଲିଲୁ ଟିକି 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 ଟିକି। फ्रेंड्स ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥିଲା ନର୍ମାଲ ସେମିତି ଚାଲିବ। ବିଚାରି ଆସିଥିଲା ମାସେ ପାଇଁ ରଜ ସାରିକି ମଉଜ କରି ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଦେଇ ଅନ୍ଧାର ଏପଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛି ପାର୍କିଂ କରୁଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଚାଲ। କଣ ଆସିଗଲା ମୁଁ କଣ ଗଲା କେଜାଣି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ। କୋଉ ବସ୍ କୋଉ ବସ୍? गुल्लू गुल्लू नहीं कैसी हो गुड न्यूज कम से कम ମୁଁ ତ ମାଉସୀ ବନି ଯାଇଛି ଆଉ ଉପରେ ମତେ ଟିକେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାଉସୀ ବନିବାର ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କି ଖୁସି ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି ମାଉସୀ ବନି ମୁଁ ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି ମାଉସୀ ବନିବ ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ବାପା ପଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜୁହାର ହେଇକି ଯା ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗଲେ ଲାଗି ଯା। बाय ଚାଲିଲା ଦେଇ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ କୋଉଠି ଅଛି ଏପଟେ ୱିଣ୍ଡୋରେ ନାହିଁ। ଏ କଣ ହେଲା ଗାଡିଟା ଫେର ରଖିଗଲା। ଯାଉଛି ଗାଡି ପଳେଇଲା। ତମେ ଯାଉଛ ବାଏ ବାଏ।